श्रीदत्तात्रेय द्वादशनामस्तोत्रं श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीदत्तात्रेय द्वादशनामस्तोत्रमन्त्रस्य परमहंस ऋषिः श्रीदत्तात्रेय परमात्मा देवता अनुष्टप्छन्दः सकलकामनासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। प्रथमस्तु महायोगी, द्वितीयः प्रभुरीश्वरः, तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च, चतुर्थो ज्ञानसागरः, पंचमो ज्ञानविज्ञानं, षष्ठः सर्वमङ्गलं, सप्तमो पुण्डरीकाक्षो, अष्टमो देववल्लभः, नवमो नन्ददेवेशो, दशमो नन्ददायकः, एकादशो महारुद्रः, द्वादशो करुणाकरः। एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं। दत्तात्रेय हरः पराः, क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं, राजद्वारे फते घोरे संग्रामेषु जलान्तरे, गिरे गृहान्तरेरण्ये व्याघ्रचोरभयादिषु, आवर्तने सहस्रेषु लभन्ते वाञ्छितं फलं, त्रिकालमिह पठेन्नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात्। दत्तात्रेय सदा रक्षेत्, यशः सत्यं न संशयः। विद्यार्थी लभते विद्यान्, रोगी रोगात् प्रमुच्यते, अपुत्रो लभते पुत्रं, दरिद्रे लभते धनम्, अभार्यो लभते भार्यं, सुखार्थे लभते सुखं, मुच्यते सर्वपापेभ्यो, सर्वत्र विजयी भवेत्। इति श्री दत्तात्रेय द्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।